गतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पेज 156 नंबर 7। अमर वो देशवा जहाँ से आए हो। अमर वह देशवा जहाँ से आयो हो। पानी न पवन न धरती अकसबा। पानी न पवन न धरती कसवा। चांद न सूरज रई न दिवसवा। चांद न सूरज रे न दिवसवा। आदिशक्ति नहीं गौरी गणेशवा। आदि शक्ति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा। ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र न वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र न वैश्यवा। मुगल पठान न सैयद सिखवा। मुगल पठान न सईद न शेखवा। दिन जंगम मुनि जन वैष्णवा। जोगी न जंगम मुनि जन वैष्णवा। आदि न अंत न काल कलेशवा। आदि न अंत न काल कलेशवा। कहत कबीर ले आयो संदेशवा। कहत कबीर ले आयो संदेशवा। और शब्द यही चलो वही देशवा। चार शब्द यही चल वही देशवा। हमार वो देश व जहाँ से आयो। अमर वह देश जहाँ से आयो। कबीरदास जी कहते ये जो अमर देश वा अमृत तत्व अमर देश अमृत तत्व जा आमे आसीचन सेठी इमोर्टल सोल्स वो डिवाइन पूज्य परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी भी कहते पानी न पवन न धरिती आकाशवा। ସେଇଠି पंचमहाभूत नहीं पानी नहीं धर पवन नहीं धरती नहीं आकाश नहीं। फिर ये चारोटी कहले अग्नि नहीं किंतु ये कहते चांद न सूरज रई न दिवसवा। चंद्रमा भी नहीं सूर्य भी नहीं रईन मन राति रईन बसेरा राति मध्य नहीं दिन मध्य नहीं। आदि शक्ति नहीं गौरी गणेशवा। गौरी एवं गणेश आदि शक्ति आदि शक्ति मध्ये नाही प्रकृति मध्ये नाही सेठी ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा। ब्रह्मा भी नहांती विष्णु भी नहांती महेश भी नहांती शेष नहीं है। पौराणिक को भगवान नहा केवल चेतन तत्व अमर देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र न वैश्यवा ये तो जाति वर्ण सब वर्णन करा जाइए शरीर दृष्टि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बिल्कुल नहीं। मुगल पठाण कबीरदास जो लिखले से मुगल पठाण सब आसी जाते से निजे मुसलमान थे ना न सैयद न सिखवा सिख भी गुरु नानक भी जाते तेना सिखवा। जोगी न जंगम जोगी नहीं कि जंगम नहीं जंगम माने जोगी माने गोटे जगार बसता जंगम माने जी बुलूं परिव्राजक। मुनि जन जो मुनि लोग वैष्णव वैष्णव पर आदि न अंत न काल आदि भी नहीं अंत भी नहीं न काल अच्छी कलेश माने क्लेश जो पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश तो कहते कलेशवा। कहत कबीर ले आयो संदेशवा। कबीर कहते यहाँ जानी दियो यही संदेश कौन आम मानकर जो स्वरूप होची अमर देशवा या किछि हेले ना जोटा कि मुंडक उपनिषद आम मान देखुं अदृश्यम अग्राह्यम
बोलते ये चार ही शब्द है। यही चलो वही देशवा। चार शब्द, यही चलो वही देशवा। माने यहां से चलो कहाँ, वही देशवा। अमर वह देशवा जहां से आए। रियली वहीं से ही हम मने आश्चर्य। वर्तमान में देखिए, तो ऋषि चिंतन କରୁଛନ୍ତି कि परमात्मा किए जानिबा केमती। परमात्मा होचंती अदृश्यम। अच्छा, एक प्रश्न रहा कि जो पराविद्या एवं अपराविद्या आपण कहले ना, हाँ, एगेन से गंठीटा रहीगला। केते जण मत काली प्रश्न पचारछन्ते, माने क्लैरिटी चाहूछन्ते कौन ना, पराविद्या द्वारा परमात्मा को प्राप्त हो, अपरा विद्या को नहीं। ठीक अच्छे, एटा ठीक लगुच भी लॉजिक मध्य। परार अर्थ श्रेष्ठ। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, खाली किए जणे कहूଥିଲେ कि जे वैज्ञानिक होगा ना, ହେଇଥିବ, से विज्ञान को ही श्रेष्ठ माने। जे गणितज्ञ ହେଇଥିବ से गणित को श्रेष्ठ माने। इतिहास को आम शास्त्र बड़, सारा जीवन पर्यंत मु रिसर्च कर डॉक्टरेट पाई, ये शास्त्र बड़। जे संगीत पढ़ी देखो, संगीत शास्त्र, संगीत को पंचम वेद कहगला। गोटे गोटे नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र पंचम वेद कह। अरे संगीत शास्त्र ये हूँ उपवेद राष्ट्र, वेद नु संगीत कला गांधर्व विद्या आस। गंधर्व माने माने जानी देवता मानकर सेलेस्टियल्स। तो संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ जदि के कहब, एक तो से बुद्धू ना कण। कारण संगीत द्वारा मोक्ष हम बोली कोड लिखा है। इतिहास द्वारा मोक्ष हम बोली लिखा है। इतिहास द्वारा परमात्मा तत्व के जानव बोली यया तत् परा विद्या, जहाँ द्वारा अक्षर को हो। तो परा विद्या न बोल के संगीत विद्या यया अक्षरम अधिगम्यते लिखा हुआ कथा। इतिहास विद्या यया अक्षरम अधिगम्यते। भगवान कृष्ण गीतार मध्य दशम अध्याय कही था, विद्यानम अध्यात्म विद्या। तो विद्यानम इतिहास विद्या कह कथा, विद्यानम संगीत विद्या कह कथा। अरे संगीत गोटे कला, ता उपवेद भी आस, वेद भी आसुना है। आम मानकर क्लारिटी हवा दरकार, केवल परा विद्या ब्रह्म विद्या ही मनुष्य को मुक्त करे। ना विद्याम अविद्याम निहंति एव। ना मैंने ये कर्म द्वारा अविद्या नष्ट होबनी, अविरोधितया आत्ममृत। विद्या ही अविद्या को नष्ट करे, तेजस तिमिर संगव। क्लियर। तो बर्तमान गोटे प्रश्न है कि जो ब्रह्म विद्या आपण कहते, एवं ता ब्रह्म विद्या कहते कि कौन से ना, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, ये किंतु पराविद्या है, पराविद्यार फल हम से शंकराचार्य बुझाऊँ। शुण शुण शुण, गोटे हूँ अपरा विद्या हो बा कर्म हो, ये सब गोटे कैटेगरी। से कैटेगरी से जो अपरा विद्या हो बा कर्म हो, कर्मकांड हो, वेदर बा कौन से कर्म अनुष्ठान हो, तार फल प्राप्त करने को भले शुणु टिका, देन मुझे कुआड़े जी स्वामी जी मैंने आगू जी जिते सूक्ष्म विचार करियो, माने ब्रह्माकार वृत्ति छाड़िला पर बाकी जेते सब कर्म वृत्ति होउछि, तार थियोरी सहित गोटे प्रैक्टिकल अच्छी। माने माने
ଏବେ ଯେମିତି କୃଷି ବିଦ୍ୟା ହେଲା, କୃଷି ବିଦ୍ୟାର ଥିଓରି ହେଲା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ବିଦ୍ୟାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବେଦରେ ସେମିତି କର୍ମକାଣ୍ଡ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିଲା, ବେଦ ଯେମିତି କଳ୍ପରେ ଅଛି କେତେ ବେଦୀର ଉଚ୍ଚତା ହବା ଉଚିତ, କେତେ ଭାଗ ମାପ ହବା ଉଚିତ, ସବୁ କିଛି ଭାଗ ମାପ ରହିଛି ନା। ମୁଁ କେବେ କେମିତି କହେ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଭାଗ ମାପ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟେ ଥିଓରି ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଥିଓରି ଅଲଗା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଲଗା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଆସିଯାଉଛି ବା ତତ୍ତ୍ୱମସି ଆସୁଛି ଉପଦେଶ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥିଓରିରେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଜାଣିଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନି, ଏମିତି ହବନି। ଯଦି କହ ହଁ ସଚରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଥିଓରି ଜାଣିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇନି, ତାମାନେ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଝକଝୋର କରେଇଦବ। ତେଣୁ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାହିଁ। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ, ସେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୃତ୍ତି ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଅନୁଭବ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ତାତ୍କାଳିକ ହବ। ଏବେ ଯେମିତି ଏବେ କୃଷିରେ ଧାନ ବୁଣିଲେ, ତଳି ହଉ ଧାନ ବୁଣିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ଫଳ ପାଇଁ। ହୁଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଫସଲ ହବ। ବା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛଟି ଦେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭ ଆସିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ, ତୁରନ୍ତ ହବନି। ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ ନା ମାଙ୍କଡଟା ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ଦେଖିଲା କି କିଷାନ କୃଷକ କଣ କରୁଛି ନା ଆମ୍ବର ଯୋଉ ଟାକୁଟାକୁ ଭିତରକୁ ରଖୁଛି ଏବଂ ଛାଡି ସେ ପଚାରିଲା, ଜଣେ ବାନର ସେନାର ଲିଡର ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତମେ ଏଇଟା କଣ କରୁଛ ତମେ? ନା ଆରେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ଏୟା ହିଁ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବାନର ଗଲା ଟାକୁଟା ଆଣିକିରି ପୋତି ଦେଲା, ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା କି ଆମ୍ବ ହବ, ଗଛ ହବ, ଆମ୍ବ ହବ। କିଛି ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ଖୋଳିଲା, କାହିଁକି କିଛି ତ ହଉନି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆକୁ କାଳାନ୍ତର କହନ୍ତି ଶବ୍ଦରେ, କାଳାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ମହାବାକ୍ୟାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କାଳରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବାକ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲ ଜ୍ଞାନ କାଳ ହେଇଗଲା, ଜ୍ଞାନ କାଳ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ବୋଧ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ। ଆମ୍ବର ଟାକୁଆଟାକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, ବିହନ ବୁଣିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, ଏଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷତା, ସେଥିପାଇଁ ପରାବିଦ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାକାର ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଇଦେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ଫିର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ, ମୋକ୍ଷ ମରିଗଲା ପରେ ହବ ନା। କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଦେହ ମୁକ୍ତି କୁହାଗଲା। ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜ୍ଞାନ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିବ ନା, ଏବେ ଏଇ 16 ତାରିଖରେ, ଯଦି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ବି ନୁହଁ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅଛି, ତା ବି ଭୁଲ। ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରାପ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ କଣ ତମେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆତ୍ମରୁ डिस्कनेक्ट भी ହେଇପାରିବନି। हिंदी बहुत सुंदर, आत्मा उसी को कहते हैं जो आप दूर नहीं जा सकते, और जगत उसको कहते हैं आप पास नहीं ला सकते। କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ, ଜଗତକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତମେ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂରେଇ ପାରିବନି, କାରଣ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ।
ଯେତେ ସବୁ ସାଧନା ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଜ୍ଞାନକୁ ଅଲରେଡି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ନାଶକମ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ। ଏଇ ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା, ମୁଁ ଜାଣିବି କି କୌଣସି କୋର୍ସ ତ ନାହିଁ କି ଏତିକି ଦିନରେ ଆମେ ସମାପନ କରିବା। କେବେ କେମିତି ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ କୈବଲ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆପଣ 7 ଦିନରେ ସାରିଦେଲେ। ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଥିଲା, ଏତିକି ସାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଚାଲ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦକୁ ଆରାମରେ ନେବା, ବିଚାର କର ହେଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବୋଧ ହବ, ଯାହା ହଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସରିଲା। ଏବେ କଣ ହବ, ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ, ଫେର ଯାଇକି ଫେବୃଆରୀରେ ନେବି, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା, ଲଗାତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। ଯେମିତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେମିତି ଭୋଜନରେ ହୁଏ ନା, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଏକାଥରେ ସବୁ ନେଇ ଆସ, ଯାହା ଯାହା ତମ ପାଖରେ ଅଛି। କ୍ଷୀରିଠି ବି ଲାଷ୍ଟରେ ବି ଅଛି, ସବୁ ନେଇ ଆସ, ମିଠା ବି ଅଛି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ଜାଣିଦେଇ ପାରିବି କେତିକି କଣ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ବସିଲେ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବସିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟର ହେଲା। ଏବେ ଜଣେ ଜଣେ ଡିଭୋଟି ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିବା, ବୋଲେ ଓକେ ଚାଲ। ଦେନ୍ ନେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଷ୍ଟାର୍ଟରରୁ ଯେମିତି ହୁଏ ପାପଡ଼ ହେଲା, ଓ ହେଲା, ତାପରେ ସୁପ୍, ଆଇ ଲାଇକ୍ ସୁପ୍, ତେଣୁ ସୁପ୍, ଦେନ୍ ସୁପ୍ ସହିତ ବି, ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ମସରୁମ ଅଛି, ମସରୁମ ମସରୁମ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଛତୁ କହୁ, ତାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ଟିକେ ଲୁଣ କଳା ମରିଚ, ଦେନ୍ କଣ୍ଟା, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଲାଦ, ଦେନ୍ मेन कोर्स, रोटी, सब्जी, पनीर, मटर, आई लाइक बॉइल्ड मैंने मिक्स वेजिटेबल, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ସନ୍ତୁଳା କହନ୍ତି, ତାକୁ ଏଇ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ମିକ୍ସଡ ଭେଜିଟେବଲ କହନ୍ତି। ମିକ୍ସଡ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବଏଲ୍ଡ ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ, ଇଂଲିଶ ସିମ୍ପଲ କଣ ସନ୍ତୁଳା। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ବଡ ବଡ 5 ଷ୍ଟାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ରହୁ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବଏଲ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ସନ୍ତୁଳା ତ ବୁଝିପାରିବେନି। ଦେନ୍ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, 5-6ଟା ଥିବ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବଏଲ କରିକି ଦେଇଦେବେ, ଖା, ମାଗିଛ ତ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବଏଲ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ। ତ ମୁଁ କଣ କରେ ବୋଲେ, ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବଏଲ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ କୁ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ 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 ଦେଇକି ବାଉଲରେ ଏତିକି ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେଟା ସବଜି ଅଛି, ସେ କହିବେ ବଏଲ୍ଡ ଅଛି ନା 6-7 ପ୍ରକାର ଅଛି, ହଁ, ମୁଠାଟେ ମୁଠାଟେ ନବ। ଦେନ୍ କଣ କରିବ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଜାଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ହୋଟେଲ ଯୋଉ ବୟ, ସେଇଠୁ ସେ ଯୋଉ ରାନ୍ଧିବା ଲୋକ ଯିଏ ସେଫ୍, ଫରକ ପଡିଯାଏ। ମୁଁ ଯାହା କହିଥିବି ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ପ୍ଲିଜ ତାକୁ ଡାକ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟକ୍, ଯିଏ ରାନ୍ଧୁଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିପାରିବେନି, ଯେମିତି କହ ନହେଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ, କାରଣ ମୋ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଯାହା ହଉ କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜଣେ ସେପାରେଟ ଦରକାର। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ୱିଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍, ଓକେ ଲେଖ ତାହେଲେ। ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି କଡ଼େଇରେ ପୁରା ପିଓର ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଟମାଟର ଆଦି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କଷିବ, ହଳଦୀ ଟିକେ, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଜିରା, ଅଦରକ ଏତିକି, ହଁ, ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ ପିଓର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସନ୍ତୁଳା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେଟାରେ ହଳଦୀ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଅଦା ସୋରିଷ ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟା ହେଇଥିବ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଥିବ, ବୁଝିପାରିବେନି। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୋର କଣ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ କାଳାନ୍ତରେ ରହିବ, ଏବଂ ଥିଓରି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି, ଏଇଟାରେ ନା, ଠିକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକାଥରକେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରମରେ। ଉପନିଷଦ କଣ କହୁଛି, କେମିତି ତମେ ବିଚାର କରିବ, ଏ ମେଥଡ ବତଉଛନ୍ତି।
परमात्मा को चिंतन करने ପାଇଁ परमात्मा जो लक्षण ये केते अछि 14टा लक्षण अछि आमे 8टा पर्यंत देखते छन गणंतु आउथरे अदृश्यम एक अग्राह्यम दो अगोत्रम तीन अवर्णम चार अचक्षु पांच अश्रोत्रम छ अपाणी सात अपादम आठ अच्छा इमिति समिति हबो हाँ अरे मु तो अपाणी पादम गोटे कर दउछि ना गोटे कहीं करिवे अलग अलग करंतु अच्छा मु चक्षु श्रोत्र गोटे कर दउथले नाही अलग अलग कर अच्छा बर्तमान विचार करो कौन किए को लेवल रो अछि अदृश्यम अर्थात बाह्य वस्तु दृष्टि बाह्य वस्तु जमती ये दृश्य ये हচ্ছে वस्तु दृष्टि वस्तु दृष्टि स्थूल दृष्टि पदार्थ दृष्टि निराकरण करेले अच्छा ये भी जो 8टा अच्छी ना आपको लक्षण कहते लक्षण कौन लक्ष्यते अनेन इति लक्षण आमे उपनिषद रे भी लक्षण लक्षण सब देखिଥିଲେ तो लक्षण मुख्यतः दी प्रकार गोटे हूँ स्वरूप लक्षण आ गोटे हूँ तटस्थ लक्षण आ गोटे नेति नेति लक्षण कहते ताको अतद व्यावृत्ति लक्षण कह भल शुणु जी लिखा चाहते पवित्र लिखा चाहते स्वामी जी आप कहीदे सेकेंड टाइम फिर आम लिखिपारूँ ओके राइट डाउन गोटे हूँ स्वरूप लक्षण आ गोटे हूँ तटस्थ लक्षण आउ बुझापी अतत व्यावृत्ति लक्षण तटस्थ लक्षण माने कौन जहा द्वारा हम एवं जमी भूत योनि ये हूँ तटस्थ लक्षण माने प्राणी मानकर कारण शब्दटा आसव यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति ये प्रयंत विषम विशन्ति इति तैत्र उपनिषद जहाँ ठारू ए सारा संसार उत्पन्न है तो जहाँ ठारू ये उत्पन्न है एटा हूँ कौन तटस्थ लक्षण तटस्थ मान कौन तटर रही जो देखा जाए पुराणा काल एमती कह जाए ये जिते बाली जाभा सुमित्रा आदि सब जाऊले एबे आमे तो बाली जाइथिलु आमे जना पड़ुछि कि सतरे एते समुद्र ही समुद्र से तो भारत रो हमर सहित की जाउथिला जते हम भारत वर्ष रे अनेक माने बाली रे अनेक भारतीय संस्कृत से भगवान राम एंड हनुमान विष्णु विष्णुଙ୍କର तो विराट गरुड़ଙ୍କର विराट मन ये अछि मूर्ति प्रत्येक घरे ये जो पितृपुरुषଙ୍କ पूजा करूछन ये सब भारतीय संस्कृति हमर संस्कृति केते दूर चल जाइथिला तटस्थ तो जो जाऊले जहाज ना जो देखौले ये आमर जहाज बा ये लोक कहते तटस्थ एमाने तट रही सी देखौले बा जो आसुच्च स्वागत करने से देखु वो आम जहाज आस तटे स्थित तटरे रहीकि जोटा तेणु कौन है तटरे जी रही सी अलगा एवं जहाज जी अच्छा सी अलग अलग रहीकि देखा जाए जमती सी आम घरटा जा घर आगे चंपा गछ अच्छी मु 30 तारिख प्रवचन देवी कल्पना घरे कारण किए जदि पचारे कौन ना पोखरी फुटे घरटा स्वामी ना घरटा हूँ चंपा गछ जा घर आगे थे सी हूँ तटस्थ अब 4-5 वर्ष एग्जाम्पल जदि बाई चांस चंपा गोटे उई खाईदेला ना काटिदेव पड़े स्वामीजी आपड़ तो कही चंपा गछ बर्तमान तो नहीं तेणु जमी कहते जो घरे गाईटे थी जो घरे काउटे थी से बलद को धरिकी आस जो जहाँ बलद उपर काऊ अच्छी अब ये सब तटस्थ लक्षण गला को काऊ उड़ी गला है ये बुझेद आ गोटे हूँ नेति नेति न न न न एवं 8टा जाक ना अच्छे न न न से बुझेली नेति नेति लक्षण न इति न इति।
भगवान बुद्धदेव कौन कले एटा को मुख्यतः देदेले कि ये परमा ये नाही नाही सब खंडन करने ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ କହିଲେ ଏବଂ ବେଶୀ ମୌନ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୌନ ରହିଗଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ବୁଝାଗଲା କି ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଶାନ୍ତ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୌନ ରହିଲେ ଏବଂ ତଥାପି କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁକରି ସେଇଟା କିଛି ନୁହଁ ନଥିଙ୍ଗ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଶୂନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଋଷି ମାନଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ପାଇଁ ବି ଶବ୍ଦ ଅଛି और पॉजिटिव ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପଜିଟିଭ ବି ଅଛି ନେଗେଟିଭ ବି ଅଛି ପଜିଟିଭ ବି ଅଛି ଏଣୁ ଋଷିଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ଏଣୁ ଭାବନ୍ତୁ 2000 ବର୍ଷ ବେଶୀ अंग्रेज ମାନେ ଆସିଲେ ଇଏ କଲେ ସିଏ କଲେ ମୁଗଲ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ସେ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ବୈଦିକ ଧର୍ମ କେତେ ନଷ୍ଟ କଲେ ନାଳନ୍ଦାରେ ଏତେ ବେଦ ଆଦି ସବୁ ପୋଡେଇ ଦେଲେ ତଥାପି ସନାତନ ଧର୍ମ ରହି ଆସିଛି ଇଏ ବିଶେଷ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଉ ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନାଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ବାକି ଇତିହାସରେ ଆମର ଦେଖିବେ ମଡର୍ଣ୍ଣରେ ବସ୍ ନିଜ ନାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ କବି ପଦ୍ୟ लिखिला बहुत रेयर था एनोनिमस ये विशेषता और ये जो ज्ञानर विशेषता है जो मेटेरियल दौरान सी हूँ अध्यात्म विद्या परा विद्या ब्रह्म विद्या सी हूँ विशेषता तो शैली कौन ना कहते अतद व्यावृत्ति कौन अतद व्यावृत्ति अतद माने ये नहीं ये नहीं ये नहीं नेति नेति लक्षण कौन है अदृश्यम ये नुह तो वस्तुर निराकरण करदे बाह्य वस्तु को अदृश्यम बाह्य वस्तु ही दृश्यम कारण बर्तमान आउ थे अचक्षु आसो ना से दीटा अलग अलग हवा दरकार अदृश्यम शब्द वस्तु को निराकरण अग्राह्यम माने ग्रहण करिवार ए गोटे हूँ वस्तु रही वस्तु दूर रही गोटे हूँ परमात्मा दूर अच्छा आम देखुच देखुच ना ना हाँ ताल परमात्मा नुह हाँ परमात्मा को जदि तुम देखुच कृष्ण को जब देखुच ना कृष्ण अवतार हो पार कि परमात्मा नुहति एमती केमती स्वामी जी परमात्मा ही तो कृष्ण ही आसछन्ते ना हाँ किंतु एटा मन रखता कृष्ण कुछ खराब नुहति हाँ किंतु कृष्ण को तुम देखिल ना यस ता पूर्व देखि नथिल ना ना ता पूर्व नथिले माने तुम आखि आगे नथिले ना एबे प्रार्थना करिवारु कृपा करके आसिले ना हाँ केत समय रही अच्छा मु तो एमती भाभी नथिली मु तो एमती विचार करूनी विचार कर से विचार रे कमजोर रोच विचार करिया पड़ियो कौन जदि से जिनसटी आसीची देखा दउची तामाने से निश्चय अपसरी जीव निश्चय से अदृश्य ही जीव एणु ता पछरे पड़ो ओ ताहले आमे कोन कृष्ण को पूजा करबानी पूजा करो मनर शांत पाई नितांत गोटे दरकार देखो जड़े छुआटे जिते खुआइबा पड़े तो चमच रे खुआइबा पड़े से पिलाटा जाने मिठा सहित चमच भी खाऊला देन माँ कहे अरे बेटा चम्मच खाते नहीं मीठा को खाते बस आउ चम्मच यूज कलाने तुम तो मना कलो ये खाइबा ପାଇଁ चम्मच दरकार जो माने चम्मच दरकार नहीं हाथ दरकार ଆଉ हाथ आजिकल ने ये चम्मच ठीक अच्छे शीत दिन रे अच्छी बा सूप भलिया ये सब किंतु कोशिश करंतु अपन हाथ रे खाया पे मु पसंद करे हाथ रे खाया बहुत शीत अच्छी बस मुश्किल अच्छी ए फॉरेन रे लंदन रे बा अन्य सब जगह रे इंग्लैंड रे सब एते शीत जे से माने बाध्य इवन शीत भी होची ये पर खाइबे सब मांस ये सब तेणु कंटा दरकार नहीं तो मांस तो एमती जापर एमती हेले खाइबे सेटा आम भारत वर्ष कहीं
କାରଣ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଳେଇବେ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏନଓ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାତ ଡାଲି ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଗୋଳେଇବେ ତାର ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଲଗା ହବ, ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ଅଲଗା ହବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଡାଲି କରିକି ଏମିତି କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାର ଅଲଗା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ରହିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମତେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖୁଆଅ, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ଅଲଗା। କ୍ଲିୟର। କଣ କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ କଣ, ବସ୍ତୁ କୁ ନିରାକରଣ କରିଦଉଛନ୍ତି ଅ- ଅଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୂରରେ ଅଛି। କ୍ଲିୟର। ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବସ୍ତୁକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। କିଏ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମତେ ଧରିଛନ୍ତି। ମୀରାବାଇ ଭଳିଆ ସେ ସବୁଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ତ ବସ୍ତୁ ଧାରଣ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହ୍ୟ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ଦିଟା ଗଲା। ବସ୍ତୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଅଛି। ପାଖରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବେ, ପଛେ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଦୃଶ୍ୟମ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଅଗୋତ୍ରମ। ଗୋତ୍ର। ଗୋତ୍ର ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି, କୋଉ ପରିବାରର ଗୋତ୍ର, ତ ଶରୀରକୁ ନେଇକି। ଏ ଦିଟା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ, ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୂର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ପରମାତ୍ମା ନା ଦୂରରେ ନା ପାଖରେ। କଠୋପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦୂରରେ ନା ପାଖରେ। ତମେ ଏ ଦୂର ପାଖ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ, କାହିଁକି ଏ ଦୂର ପାଖରେ ପଛରେ ପଡିଛ। ଥର୍ଡ ରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗୋତ୍ରମ, ଏ ଶାରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ, ଗୋତ୍ର ଶରୀର ପାଇଁ। ଗୋତ୍ର କୁଳ। ଅବର୍ଣ୍ଣମ। ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କଲର, ରଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ବି ହବ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ରଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଲର, ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୁଣ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଣରହିତ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣାତୀତ କୁହାଯାଇଛି। ଚାରି ଗଲା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନିରାକରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଅଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦିଟା କହିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଖି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ଅଦୃଶ୍ୟମ କହିଥିଲେ ବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଇଠି ଆଖିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଆଖିର ପ୍ରଧାନତା ହେଇଗଲା। ଅକର୍ଣ୍ଣମ ମାନେ ଅଶ୍ରୋତ୍ରମ ମାନେ, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଅକର୍ଣ୍ଣମ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଇସି ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ସାର୍ ଦो। ଶ୍ରୋତ୍ରମ, ଅଶ୍ରୋତ୍ରମ। ଅ ଯୋଡିବେ, ଇଏ କାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦର ନୁହଁ, ଶବ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଗେନ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ, ଇଏ ଶବ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମସୀ କହୁଛନ୍ତି, ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଶୁଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୌକିକ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଲୌକିକ ଶବ୍ଦ। ଅଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଉପନିଷଦ। ଏ ଶବ୍ଦ କଣ କରେ, ବୃତ୍ତି ତିଆରି କରେ, ଏବଂ ଶବ୍ଦ ନିଜେ ଅପସରି ଯାଏ। କତକ ରେଣୁବତ ଆତୁମ୍ବ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ବହୁତ ମଇଳା ଥିଲା, ପାଇପ୍ ରୁ ମଇଳା ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଇଳା। ତ ଘର ମୁରବୀ କଣ କଲେ, ବଜାରକୁ ଗଲେ, ସେ ଫିଟକିରି ନେଇ ଆସେ। ଆଲମ୍, ALUM। କତକ କୁହନ୍ତୁ, କତକ ରେଣୁ ସଂସ୍କୃତ। ତ ଛୁଆଟି ସେ ଜାଣିନି, ବାପା ମଇଳା ଅଛି ମା କହିଲେ, ତମେ ବି ଯାଇକରି ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଇଳା ଦେଖିଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଇଳା ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁକି ମଇଳା ଆଣୁଛ ତମେ, ଧଳା ଧଳା ଇଏ ବି ତ ମଇଳା, ଆକୁ କଣ ପକଉଛ।
କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିଁ କାମ ଦବ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଇଏ କତକ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲମ ଫିଟକିରି କତକ ଇଏ କଣ ହବ, ଇଏ ବସିଯିବ। ସେମିତି ଅନେକ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ଜଗତର ବୃତ୍ତି, ଜାଗତିକ ବୃତ୍ତି, ମୁଁ ଶରୀର, ମୁଁ ମନ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ବୃତ୍ତି ତ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ନା। ଆଇ ଆମ୍ ଦ ବଡି, यही दुख का कारण। ତେଣୁ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ବଡି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ପ୍ରବଳ। ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ ମାଛ ଦେଉଛ, ତାପରେ ବଡ ମାଛକୁ ବି ହଟାଇ ଦେଉଛ। କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଅହଂକାର ବୃତ୍ତି, ଅହଂକାର ମାନେ ରିଏଲି ବ୍ରହ୍ମାକାର ବୃତ୍ତି, ଅହଂକାର ବୃତ୍ତି ମାନେ ଅହଂକାର ଶବ୍ଦ ଯାଉଛି, ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ବିଶେଷତା। तो ब्रह्माकार वृत्ति अन्य वृत्ति, अहंकार वृत्ति, जगत वृत्ति, वस्तु वृत्ति, ये सब को हटाई दଉଛି, सामान्य वृत्ति को हटाई दଉଛି, एक विशेष वृत्ति निगला। तापर ये विशेष वृत्ति ये भी हटि जाओ, रहा कौन, ये केवल परमात्मा। परमात्मा वृत्ति और रही, ब्रह्माकार वृत्ति मध्य रही, सी भी हटि है। अचक्षु अश्रोत, तो जो श्रोत्र कथा पड़ता से बुझाऊँ आप, कानर विषय नुह ये, कान नुह ये, इंद्रिय नुह। तापरे तद अपाणी, अपाणी माने हाथ नुह, अपादम अर्थात ये पाद भी नुह, अर्थात कर्मेंद्रिय नुह। ज्ञानेन्द्रिय हटेले नुह, चक्षु श्रोत्र कहिके, एवं कर्मेंद्रिय हटेले अपाणी पादम कहे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक का। अब आम जगन्नाथ को कही ना, देखो अपाणी पादम चक्षु हो, श्वेता श्वेतर मध्य उपनिषद कहते ये, श्वेता श्वेतर उपनिषद के फायदा कौन कहते, अपाणी पाद जबन ग्रहिता, माने एठी ब्रह्म एवं ईश्वर दी जन को बुझाऊँ, डेप्थ रे जान। एठी कौन कले, उपरटारे ओनली ब्रह्म विषय वर्णन कले, निर्गुण निराकार जे हटाई दे। किंतु श्वेता श्वेतर उपनिषद हमको आउर क्लैरिटी कहते कौन, अपाणी पाद, पानी नाही, पाद भी नाही, किंतु जबन ग्रहिता, जबन माने जी जाए, जी चले, से ये जो पठान जबन कहते कारण मैंने समझते जा जा चलती एणु जबन कहुए। और पानी पाद, पानी अर्थ हूँ हाथ जी ग्रहण कर, आम देखी अग्राह्यम कही और पादर अर्थ जी चलो, तो कहते से अपाणी पाद किंतु जबन ग्रहिता, हाथ नहीं किंतु ग्रहण करुच्ची, दासिया बायु केमती ग्रहण करे, तार अर्थ कौन, अपाणी पाद निर्गुण निराकार देखते, जबन ग्रहिता सगुण निराकार कहते ईश्वर। ईश्वर सब किछ करें, ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वसमर्थ, ईश्वर कर्म फलदाता, ईश्वर दयालु, ईश्वर करुणावान। तो ये श्वेता श्वेतर रे श्लोकटे दीटा जाक अच्छे, निर्गुण निराकार अपाणीपाद एंड जबनो ग्रहिता, सवेत्ति वेद्यम, सी ही वेद्य को जाने। गीतार मध्य कही सी ही सब किछ जाने, वेदांत कृत वेदवित, सवेत्ति वेद्यम न च तस्य वस्ति। अच्छा ये आपको जानू तो आर भी जाना लोक किए अच्छे कि ना 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 ना, आपको जाना कहीं ना, न तस्य अस्ति वेत्ता, विज्ञातारम और किए न भी जान, आपको बुझापी चलते बृहदारण्यक उपनिषद को। अरे विज्ञातारम को कई जानी पारे, वैसे वैसे टॉर्च लाइट कथा मन अच्छे, बैटरी ये लाइटा आसूची कौच, प्रकाशटा आसूची कौच, भावंत 100 वर्ष पूर्व जो इलेक्ट्रिसिटी नथिला, अंग्रेज शासन बेलू ये कहानी कह जाए, गाँव में चौकीदार थे देदेले यहाँ, बर्तमान एम भावुं ये लाइट आसला केम, जहाँ सी शिखाई जाता, से कहला बैटेरी जो लाइट आस,
ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗୁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ରେ ଦେଖିବା ହବ କି? ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର କର କରିଦେଲା, ଯାହା ଯୋଗୁ ଲାଇଟ୍ ହଉଛି ତାକୁ ହିଁ ବାହାର କରିଦେଲା, ହବନି ଆଉ। ତେଣୁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି ତାକୁ ଜାଣି ହବନି। न तस्यस्ति वेत्ता तम आहु अग्रम पुरुषम महांतम। ସେଇ ଅଗ୍ରୟ परमात्मा पुरुष को ମୁଁ ଜାଣୁଛି महात्मम। कैवल्य उपनिषद मध्य से आज अपाणिपादो हमचिन्त्य शक्ति। ଏଇଟା ହେଲା ତୈତ୍ତିରୀୟ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ଈଶ ଶ୍ଵେତା ଶ୍ଵେତ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଅପାଣିପାଦୋ ଅହମ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି। ମୁଁ କିଏ? ମୋର ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ କଣ? ଅପାଣିପାଦ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ରୂପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତିନିଟା ଉପନିଷଦର କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଅଛି ଅନେକ ଉପନିଷଦ, ବୃହଦାରଣ୍ୟକର ବି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଅଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍ ତद अपाणिपादम, पाणिपाद नाही। फिर अपाणिपादो जबनो गृहीता, श्वेता श्वेता। फिर कैवल्य मध्य अपाणिपादो अहम अचिंत्य शक्ति पश्यामि अचक्षु। ମୋ ପାଖରେ ଆଖି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଖି ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି କଣ ହେଲା? ଅଚକ୍ଷୁ ମାନେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସହିତ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ विशिष्ट चैतन्य जीव, समस्त दृष्टि ईश्वर, व्यष्टि दृष्टि जीव। मु निर्गुण निराकार ब्रह्म, किंतु उपाधि दृष्टि उपाधि विशिष्ट चैतन्य जीव। अहम बीजानामि विविक्त रूप न चास्ति व्यक्ता मम चित् सदा। ମୁଁ ହଉଛି ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଅହମ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ। विविक्त रूप न चास्ति, मोर अलग अलग ना, मु एकमात्र, अलग नुह, अनेक रूप नुह, विविक्त रूप न, मु एकमात्र। मोर रूप अलग अलग ही पारे, मोर स्वरूप एक है। तो ये जो पावरफुल श्लोकटी अन्य उपनिषद रे अछि ताक देखले वर्तमान। तो ये अतत व्यावृत्ति नेति नेति लक्षण आपको कहते निषेध मुख, निषेध विधि, निषेध प्रक्रिया, निषेध मेथड। एबे जो कहउचंती ताक कहते स्वरूप लक्षण। प्रथमे नीति नीति लक्षण कहले, एबे जो 6 नंबर श्लोक रे कहउचंती से होची स्वरूप लक्षण। क्लियर? ये स्वरूप लक्षण कौन? 6टा थी, कारण ये 8टा है ना, 14टा थिला। गणित भाग नित्यम 1, विभुम 2, सर्वगतम 3, सुसूक्ष्मम 4, तद अव्ययम 5, भूत योनु 6। तापरे परिपश्यन्ति धीराः, एटा होची कर्ता एवं क्रिया। सी जो परमात्मा प्रमेय, जो परमात्मा वेद्यम से किए न क्वेश्चन नित्यम, नित्य। नित्य माने केवल नष्ट होने, शाश्वत। सत और नित्यम रे कौन फरक? नित्यम काल दृष्टि, त्रिकाले अपि अबाधित वस्तु सत्यम नित्यम। असत वस्तु दृष्टि, या तो नित्य प्रवाह, सतत प्रवाह, नित्य हमेशा सब बड़े से रही। नित्य अविनाश, जी विनाशी से नित्य ही पारे, से अनित्य हो, देखो देखो नष्ट हो जाए। ये नित्य अविनाशी, नित्य। विभुम, विभुर अर्थ ब्रह्मादि स्थावर पर्यंतम प्राणी भेद रे अनेक रूप रे जे रहे,
शंकराचार्य कहते कौन विभुम विभुम बि माने विभु विविधे रूपेण भू माने भवति अनेक रूप जी रहे विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेद भवति इति विधि प्रभु मध्य प्रकर्षेण भवति विभु शब्द बड़ा पावरफुल शब्द होचंती विविध रूप रे जी रहुछि सब परमात्मा को रहे आगे बुझीवा भगवान माने श्रुति उपनिषद रे कहा जाय ठीक विभु विविध जहाँ भी देखुच ना जगत रे ये जो सिंह कीट बराह व्याघ्र आदि सब देखुच गछ पत्र एवरीथिंग आपण जो रूम रे बसछन ना निज आपण रूम रे थिबे प्रथम प्रथम ए खरा दिन रे मु कहउछन स्वामी जी मु वॉकिंग भी करूची एवं ब्लूटूथ लगे के सुनुची ओके फाइन प्राय आपण प्रथम यू रूम रे थिबे आपण रूम रे टिके आखि पका टेबुल अच्छी चेयर अच्छी ये अच्छी सी अच्छी किताब बेड शीट बेड फैन सब किसी जिते सब वस्तु देखुच ना परमात्मा सत्र ही अभिव्यक्ति सत ही अभिव्यक्ति कहते विभेद विविध रूपेण जड़ चेतन समान असामान सब दृष्टि सब रूप से रही गोटे कुंभार पाख कुमार भाटी कहते जीवा से कलश कुल्हड़ माटीर जो अनेक पदार्थ सब तैयारी होती तो कौन कर जुआड़े देखियो ना माटी ही अलग अलग रूप रही माटी ही विभु विभु विविध रूपेण भवति से विभु विष्णुर अर्थ ही विश्वम विष्णुर वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु विष्णुर अर्थ ही व्यवस्थित विष्णु जे व्याप्त है सी ही विश्व ऊपर विश्व मन व्याप्त है आगे कौन जीव अबे एक दुई हो गला सर्वगतम सर्वगतम ने सबुआड़े सी अच्छी सर्वगतम व्यापकम आकाशवत आकाशवत सर्वगतम आकाश सबुत्र अच्छे ना वायु कोठी थाई पारे कहते चंद्रमा रे वायु नहीं तो आकाश तो अच्छे सब तो आकाश सर्वगत सर्वव्यापी से परमात्मा को बुझे कहले बेस्ट एग्जांपल हो आकाश सूक्ष्म होते अब हम देखिए नेक्स्ट सुसूक्ष्म चार सुसूक्ष्म सूक्ष्म स्थूलत्व कारणानि स्थूलत्व कारणानि तत् अभावात् स्थूल र कारणाव नाही शब्दादि धर्म जो स्थूलत्व प्रयोजक तार रहित केमती आकाशर गुण होचे शब्द वायुर गुण होचे शब्द और स्पर्श दीटा जाक थी से अग्निर रूप शब्द स्पर्श जलर रस रूप शब्द स्पर्श एवं पृथ्वीर गंध देन रूप रस मझे रहा रूप रस माने गंध रूप रस स्पर्श एवं शब्द जो पृथ्वी तत्व पांचटा जाक अच्छी ये से नहीं चलছে किंतु आकाश रे गोटे गुण से सूक्ष्म ताठू मध्य आहुरी सूक्ष्म है सुसूक्ष्म आकाश सूक्ष्म कहते आकाश को निराकरण करी कहते सुसूक्ष्म अव्ययम अव्ययम माने केबे हेले नष्ट हव नाही अक्षरम व्यय हव अच्छा व्यय जत हुए ना व्यय तीन प्रकार हो अंगर ह्रास कोशर ह्रास एवं गुणर ह्रास
ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ। ନାଶ ତିନି ପ୍ରକାର: ସ୍ୱନାଶ, ପରନାଶ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ନାଶ। କେମିତି ସ୍ୱାମୀଜୀ? ମୁଁ ଅଦ୍ୱୈତ ମକରନ୍ଦର ବୁଝେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ନାଶ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ ବି ଥିଲା ଅଦ୍ୱୈତ ମକରନ୍ଦରେ। ସ୍ୱନାଶ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଳୁଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଟମାଟୋ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱନାଶ। ପରନାଶ ଯାହା ଉପରେ ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଲତାଟେ ଲତାଟେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଲତା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ପରନାଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ନାଶ। ଏଇ ଲତା ବୃକ୍ଷ ଆଶ୍ରୟରେ ବି ଯିବ। ପରନାଶ ଅନ୍ୟ ଯୋଗୁ, ଯେମିତି ଖରା ଯୋଗୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଖରାଟା କଣ ହେଲା? ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ପର ହେଇଗଲା। ସ୍ୱନାଶ, ପରନାଶ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ନାଶ, ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗୁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ନାଶରୁ ପରେ, କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନା? ୟେସ୍। ଫିର କଣ ନା କହୁଛନ୍ତି? ତତ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍ ହେଇଗଲା। ये जो शब्द अच्छे ना, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, ये स्वरूप लक्षण चारटा। तत् अव्ययम, ये नेति नेति लक्षण। जेटा नेति नेति लक्षण ये आठटा कही देख, नेति नेति लक्षण 9टा हला, स्वरूप लक्षण 4टी हला, तटस्थ लक्षण गोटे। भूत योनि। भूतर योनि, भूतर कारण। अच्छा, जे कौन से सर्ट करने पड़ुଛି, नेक्स्ट देखिए। ये प्राणीर ये कारण, आको ही नेक्स्ट श्लोक को ଯିବେ। प्राणीर कारण ये हूँ तटस्थ लक्षण। जेते सब जगत देखुच प्राणीर ये कारण। एवं कारण केते प्रकार ना? कारण तीन प्रकार। गोटे हूँ उपादान कारण, घड़ार घटर माटी, निमित्त कारण कुंभार, एवं सहायक कारण जब गोटे तैयारी हो गोटे चक्का रोचे ना, तेने ये जगत जो तैयारी हला, आर उपादान कारण किए, निमित्त कारण किए, एवं सहायक कारण। केमती भूत योनि कहगला? तो जगतर किए कारण ताकू डिटेल आम माने नेक्स्ट क्लास देखिए है। ताहा हूँ फेब्रुआरी रे, फेब्रुआरी देखा ये यही वर्षर समापन। जी जहाँ गुरु दक्षिणा देवा कथा अपन पठेदेवे, जो भी बैंक रे, एवं मत नोटिस दे देवे। एंड दिस ईयर समापन ये ऑफिशियल क्लास अगेन हमें नेक्स्ट ईयर देखिए। नेक्स्ट ईयर ये कंटिन्यूस चलिए ये मुंडक उपनिषद।